मॅडम तुम्ही आता जीएमसी ना आणि कंटिन्युअस तुम्ही फॉलोअप करीत आहा. आज रामाची कंडिशन कशी आहा? See, Rama is much better than yesterday. And Rama is a strong person. Teka कोणाच्यान आलोवपा जायना. And if you see, आयज रामाचे हे कंडिशन जावपाक there are lot of people behind it. कित्याक corruption, illegalities expose कोता आमी activist. So obviously हाटी लागतलेच. कित्याक कोणाक दुखता ते हाटी लागतले आनी कोण करप्शन आहात ते चड हाटी लागतले. आता रामान लास्ट टाइम एक्सपोज केल्ले तेका थ्रेट कॉल्स येयल्ली, मल्टिपल थ्रेट कॉल्स मिडियाचे दाखयल्ले. ही वॉज अटॅक्ड ऑल्सो, तेही मिडियाचे लाईव्ह गेल्लो. ही हॅड मेड कंप्लेन्स एट द पुलीस स्टेशन, तेही बी मिडियाचे दाखयल्ले. आफ्टर नोईंग no action was taken. So आता ही चिंतपा गजाल, a politician hand in gloves with these criminals, is police department hand in gloves with these criminals, are people of Goa secure? Activists म्हणटाय ते नाव सायडीन दवरया आणि let's talk about common people of Goa. Are we safe under this BJP Sarkar? Are we safe under this Home Ministry? काल हांवें एक स्टेटमेंट चोयलो आमगे गव्हर्नरा गेलो, तो म्हणटा I have complete faith in my government. Now my question is to the governor. You are the governor and governing our state is something really is a prestigious thing. But if you see today, if you say that you have complete trust in your government, if your government was doing as per the people, you think today the people would have come on the streets fighting for their rights, fighting to get justice? No, Mr. Governor, not acceptable. We are hurt within. Ata, my question is to the Home Minister, Pramod Sawant. तू म्हणटा आपणा गेले डिपार्टमेंट इन्व्हेस्टिगेट कोत्ता, बट म्हाका सांगपा जाये प्रमोद सावंताक, आमगे सीएमाक, तुका दिसता ते नासता रे बाबा. कित्याक तू सांगत ते प्रमाणे हे होम डिपार्टमेंट तुगेले चल्लोले सारकें जाल्यार आयज म्हाका आयज रामा न्याय मेळटालो. हांव एक सांगोचो दिता प्रमोद सावंताक, काल आमी तुका येवन मेळ्ळी, काल तुवें आमकां विचारलें. दॅट वॉज व्हेरी नायस ऑफ यू फॉर आस्किंग अस द एक्टिविस्ट वॉट वी वॉन्ट अँड यू एक्टेड ऑन इट. थँक्यू. कित्याक पयलेंय सांगलोलें आहा आनी आतांय सांगता, कित बरें कोता न्हू, we will talk good about you, but the moment it is bad we will try and expose. But yesterday when we came to you, आमी थोडे activists and social workers तुज बोलून येयले आनी तुवें आमकां एक आश्वासन दिलें की you will thoroughly investigate. तुवें also SP हाडून बसयलें that this has to be investigated. We really felt nice. But are you going to keep up to the word what you said? Is your department going to function as per what you are saying? म्हाका दिसता तुगे डिपार्टमेंट पयलीं सद्या तूं सांगत ते प्रमाण कोन्ना आनी चलोय ना. कित्याक चलतालें न्हू. आयज हांव कोलवालें वचोन बसपा ना आलोलें, आयज रामा जीएमसीएन न्हिदपा ना आलोलो, आयज शंकराचे केसीस आसपाना आसलोल्यो, आयज गोंयकार लोक रस्त्यार पावपाना आसलोलो, आयज ऑपोजिशन आहाय ते रस्त्याचे बसपाना आसले, आयज तुमी लाठी चार्ज केलो लोकांचेर. सपोज तुगे तर होम डिपार्टमेंट चलता रे अकॉर्डिंगली, if as per the law, if your home department was functioning,
today people of Goa would have been sleeping at ease. But today people of Goa are in fear, in threat. आता तुम्ही रिसंटली चोयला आसतले की SP from the north, from the south, PI along with the constables and सगळे दांडे कोण आर्मां घेवन भोंवताय तुम्ही पेट्रोलिंग करपाक. अरे पेट्रोलिंग रातचे वय रे बाबा, दिसायचो येवन मारून गेले मरे लोकां मुकल्यान मेन रोडा सायडीच्यान इन द ब्रॉड डे लायट विदाउट मास्क गार्ड्स. कित्या लागून आशीर्वाद आहा न्हू, हेच मिनिस्टरांगे आशीर्वाद आहा. कित्याक चोयला आसता तुमी सर्क्युलेट जाताय मरे, व्हायरल जाताय मरे फोटोज तेंगेले आनी तुमकां तो मनीस मेळना, तुमकां कोण ना म्हळ्यार सरप्रायज. कित्याक तुमले BJP गेले गानाय मरे बाबा ते कोणागे आशीर्वाद आहा तेंचेरू, अंडर हुज ब्लेसिंग्स. टुडे आय विल से आय एज अ वुमन आय एम नॉट सेफ इन गोवा. आमगे पुर्वजांनी न्हू असो दीस केन्नाच चोवू नाय आनी असो पुर्वजान आमचेर दीस हाडू नाय. बट आयज चोयाय रे, तुम फोटेज देखून चोयला आसतली ते कितको माताय ते म्हजी मरे रोगत मरे शिजोता. ट्रस्ट मी, रोगत शिजोता आनी होच जाणांगे हांगा न्हू काट येताय आसतले. इफ यू सी द अमाउंट ऑफ काट्स दॅट ही हॅज फाटल्यान मुकल्या न्हू आमगे पॅशन ऑफ क्रायस्ट चोयला आसतले. इट इज सिमिलर टू दॅट. तुम्ही कॉमेंट घालून सांगाय, हांव तर केन्ना कॉमेंट म्हणटाय ते चॅक कोना आनी ना म्हण हांव केन्ना चोयना. बट आयज तुम्ही कॉमेंट घाले, तुम्ही एकमुखाक सांगाय आयज केसो परिस्थिती येयली ती गोंयकारांचेर. आनी एक सांगो सोदिता पुलिसांक, आयज तुम सांगताय तेश कोन वी आर इन्व्हेस्टिगेटींग म्हूण. हाल्या इन्व्हेस्टिगेशना तुम्ही कितेंय डिलीट जालोले ओ कितें ना म्हूण सांगनाकाय, कित्याक इट्स ऑलरेडी गॉन व्हायरल. इट इज युअर ड्युटी. आल म्हणनाकाय 24 वरान डिलीट जाल म्हूण. नो, you all can't be doing that. आयज तुम्ही सगळे तुमगेले हातीन धरूं जाय. हाल म्हणनाकाय की ते ना ते ना म्हूण. तुमगे पंचनामा देखो तुमगे सारखे जायना, तुमगे FIR रेजिस्टर्ड जायना. क्रिमिनल्स आहाय ते तुम दोन होताय चोय तेंक दिसत न्हू तुम हे तोंडा घान होताय तेंकां गाडना भोंडापा होताय काय म्हूण तेंकां हाती हात घान होताय मरे तेंकां आनी हाती हात घान व्हरपा उरले रे. बेडी घान राय रे, बेडी. दे आर क्रिमिनल्स. तुम पळयताय तशें ओडून वताय मरे तुमी खांदारांनी हात घान वताय. हू दिया जेन्ना तुमी म्हणटाय इन्व्हेस्टिगेट म्हूण. आतां इतले दीस लागताय रे इन्व्हेस्टिगेट करपाक. आमकां जाल्यार आपयला हा रोखडे अरेस्ट म्हूण दाखयले मरे आनी हेंक इन्व्हेस्टिगेशन आमगे इन्व्हेस्टिगेशना दिसाकूय अरेस्ट म्हूण दाखयले. आमकां सगळे प्रूफ आनी एविडन्स आसतना कोलवाल तोंड चोयन येयले आनी हे क्रिमिनल आहाय ते बायले आहाय मरे. कित्याक हे रेटॉलाक कोणागे आशिर्वाद आहा? हे रेटॉलाचेरू हांव रेटॉल आहा तो सुसेगाद आहा मरे. हाय न्हू देद आहा आख्ख्या गोंयांक आनी आयज तो सुसेगाद आहा. केदो FIR कित चल्ला गोंयांत. I am targeted, Rama is targeted, Shankar is targeted, other activists are targeted. For what? Just because we are raising our voices. Sanjay Badre is targeted. कितू वर्साची केस आत भायर काडल्या. For what? It is so funny when I have call recordings. It is so funny when I have proofs and evidences. All the paperwork. I was not given justice and neither am I given justice until now. Questioning CM Pramod Sawant. You need to thoroughly investigate about my case, about Rama's case, about Sanjay's case. Home Department tuko ha. जाल्यार ते तर कितें रॉंग कोताय तुगे ड्युटी जाता तेंको क्वेश्चन करपाक. बट ते कोताय तेश को दिसता तूं प्रमोद सावंता सांगता CMाक दिसत न्हू की तूं तेंक सांगता. दे आर लायक द पपेट्स.
तुज्यान म्हणो जायना की आपणा बाबा कांय खबर ना म्हूण कित्याक तुगेल्या दोड्या मुकल्यान कितें जाता तें इट कांट बी अननोटिस्ड. You know everything. Today, after I having all the proofs, I'm Kolwal Ton Choinela, and upon asking, the same police are saying, we never knew that you had this. We never knew that you had that. So you all mean to say after arresting me, after putting me in Kolwale, you all are saying that you all never knew? How can it be? Muka voice recording hai police angeli. Muka audios, videos sagle ha. Right timer I will get it out. I already धाडून दवरलेले हा कांचन मनशांक धाडून दवरलेले हा एक आनी दोग जाणां कडेन न्हू. रायट टायम देल बी बूम रिलीज्ड. हे सांगो सोदिता कित्याक आयज रामाक आयज म्हाका आयज संजय बड्रेक आयज संजयाक हाल्यांक कोणाक टार्गेट करपाचें आहा रे. I'm telling you all, enough is enough. Monday is very close by. हाल्या एक दीस आहा. Whoever is the mastermind, you all have to get him. आणि mastermind ना गेलो आणि godfather हा. You all have to expose him too. गोंय हावपा भायर सरल्याई आमगे पुर्वजान तेंगे भुरग्यां बाळांक कोण दवरले. हे तुमकां इजिली हावपा मेळपा ना. हे गोंय गोंयकारांक गेलें. हे गोंय गोंयकाराचो हक आमी झगडटलीं until our last breath. And these criminals should be behind the bars. जेशकोन आयज रामान सांगिलां openly so and so are the criminals. Same way even I have told the concerned PI, I have told the SP, I have told the device P. You know, much kadis dukata because my father is there whom I have to take care of. But today it's we who are suffering because we are fighting on the streets. I Kolwale there choinela te choinepa जालोले बोलत्यानूच म्हाका धाडले. हे लोकांक चिंतपाचें आनी आख्खे गोंय खबर हा मरे. हे रेटॉल कितू जाणांक दिवपा हा तें आनी हे रेटॉलागे स्टोरी कितें ती. रायट टायम आय एम वेटिंग another few more days and you will get to know everything. Wait and watch. You will get to know everything. Who are involved in my case, whose hands were there to put me in Kolwale. तुम्ही वाट लायन उडयल्या मरे. डेमोक्रेसीची वाट लायन उडयल्या आनी बोकोने आमी एक्टिविस्टांची कित्याक तुमकां एक्सपोज कोताय म्हूण. दीस आनी रात करप्शनान तुमी हाय. दीस आनी रात लोकांक न्हू चाबून हाताय मरे तुमी लोकांक आमगे गोंयकारांक. आनी जेन्ना आम आवाज उबारताय आयज आमकां जेलींत आयज आमकां मार कितें चलना. हांव हिंगा उल मारता आमगे सीएमाक प्रमोद सावंताक. As per what you said, keep up to your word. तुई सांगिला आपणा टाइम दी म्हूण. तूं तर आमकां मुखार दाखोयना पिक्चर कितें तें जाल्यार आमगेलें पिक्चर चोवपा तूं रेडी राव ऑन मंडे. आनी हांव आख्खे गोंयकारां सांगता येयल्लो तो न्हू इतलोसो आमगे आख्खे गोंया लोक आहा कितुलो. एक कॉन्स्टिट्युएन्सी को 20, 25, 30 हजार वोटर्स आहे. एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो 2-3 हजार येयलो लोक जाल्यार चिताय 2000 येयलो जाल्यार 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक जाल कितलो 80,000 पीपल कॅन कम ऑन द स्ट्रीट. 2000 येयलो जाल्यार आमगे वोटींग आहा 25,000 20,000 वोटींग आहा. आनी एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ऑच वोटर्स भायर सरले जाल्यार जातलो कितलो लोक स्ट्रिटाचेरू ते चोवपा जावपा ना आनी सांबाळपा जावपा ना. कित्याक आमगेले हक तूं वता. And over here we are not provoking. We are telling you only one thing. It is our democratic right. It is our state. You as a CM have to be with the people, for the people. And the only plea that we are asking you, as per yesterday when we came and met you,
You promised us that you will give us justice, and we are waiting for the justice. So tomorrow is the last day. Thank you.